नदी माग अनुभव टिके दिया परसन देले नदी माग अनुभव टिके दिया हे परम सुख अपूर्व पुलक हे परम सुख अपूर्व पुलक हरिनिये सब मोह यही अनुभव दिया यही अनुभव दिया परसन देले नदी माग अनुभव टिके दिया जन्म देछ करम देछ जहा लोड़ा मोर सबु तो देछ जन्म देछ करम देछ जहा लोड़ा मोर सबु तो देछ तथापि काहेकि बार बार मोर तथापि काहेकि बार बार मोर झरी जाए आखिलुह सत करी मते कुह सत करी मते कुह परसन देले नदी माग अनुभव टिके दिया जगत जननी पतित पावनी कृपार सागर मुतु मतटिनी जगत जननी पतित पावनी कृपार सागर मुतु मतटिनी तुमारी प्रेमरे सदा रख मते तुमारी प्रेमरे सदा रखी मते धन्य मते करि दिया तुम पदे आश्रय दिया माँ तुम पदे आश्रय दिया परसन देले नदी माग अनुभव टिके दिया तुमी तो सागर तुमी निराकार तुमी मोर बंधु सारा जीवनर तुमी तो सागर तुमी निराकार तुमी मोर बंधु सारा जीवनर जहा तुम इच्छा पूरा कर माग जहा तुम इच्छा पूरा कर माग किछि इच्छा नहीं मोर तुम छड़ा सबु पर माँ तुम छड़ा सबु पर परसन देले नदी माग
ଅନୁଭବ ଟିକେ ଦିଅ ସେ ପରମ ସୁଖ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକ ହରି ନିଏ ସବୁ ମୋହ ସେହି ଅନୁଭବ ଦିଅ ମା ସେହି ଅନୁଭବ ଦିଅ ମା ସେହି ଅନୁଭବ ଦିଅ ମା। हे प्रियतम प्रभु, हे शाश्वत ज्योति, नीरवता और प्रशांति मध्य तुम आड़ को आंभमानकर हृदय को खोली धर। तुमर सर्वजय शक्ति आंभमान अंतर में शांति प्रतिष्ठित करो। सुप्त शक्ति को जागृत करो, साहस को उत्साहित करो। से परम ब्रह्म परम प्रभु श्री अरविंद एवं माँ तुमर अपरूप भास्वर महिमा और ज्योति समस्त मानवीय चिंतार प्रतिभात करूँ। से परम भगवती जननी चरण रविंदरे आम समस्त प्रणाम। वंदे मातरम। शुभ संध्या। दिव्य जीवन प्रयासी पूर्ण जुगरे पाद रखि दिव्य जीवन ग्रंथ श्रद्धा और आग्रह रखि मांकर दिव्य संतान मान को मोर प्रणाम श्रद्धा नमस्कार। कार्यक्रम को समस्त स्वागत एवं परम प्रभु निकट में पूर्ण श्रद्धा और आंतरिक प्रार्थना करी आरंभ करिबा आज कार्यक्रम। वर्तमान परम प्रभु रचित महान ग्रंथ द लाइफ डिवाइन चैप्टर 13 द डिवाइन माया पैराग्राफ 2 पुनः आलोचना रखिबे पूज्य श्रीपति सार प्रणाम। आपन को अनुरोध करुछि एबे आलोचना आरंभ करो। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद मोर आत्मार साथी समस्त अपभाई मान शुभेच्छा स्नेहाशीष नमस्कार। श्री अरविंद महान ग्रंथ लाइफ डिवाइन आमे बर्तमान सुधा 12 चैप्टर पढ़िले। बर्तमान जहाँ पढ़ुचु से चैप्टर डिवाइन माया दिव्य माया। ए डिवाइन मायार प्राय 14 पैराग्राफ पर्यंत पढ़ा सरला। आलोचना भी सरला, एनालिसिस भी बहुत ही सरला। केवल आम दोहरऊ टे मन पकाउछु कारण बहुत तात्विक कथा। आज जो पैराग्राफ टी मु पुनरालोचना करने को जाऊँगी, पुनरालोचना नुहे तो ता भीतर किसी निष्कर्ष टी कहीदेवी। ता पूर्व आम 11 पैराग्राफ टा बहुत इम्पोर्टाट। से पैराग्राफ सहित 12 संपर्क भी रही। सब पैराग्राफ गुड़िक संपर्कित नो डाउट, किंतु विशेष भाव में कहीं ना 11 पैराग्राफ प्रभु निजे कहते निजर दृष्टिकोण को उपस्थापन कर कौन से दृष्टिकोण एक्चुअली जहाँ उपस्थापना कर पूर्व कई कथा कही ना माने क्लारिटीर सहित प्रभु कही जाऊँगी, जहाँफल आम तार परवर्ती जो पैराग्राफ रे जो तत्व गुड़िक आलोचना करमको बुझा सहज हम। से कहते प्रथम कथा से प्रेजेंट कर मु जो आदर्श तत्ववादी मार्गरे अनेक दूर मु चल जाए तर्जमा कर विश्लेषण कर ग्रहण भी कर न्यूमनल रूपतत्ववादी में आदर्श तत्ववादी को आम दुईटी आदर्श कथा आगु आलोचना करते सिद्धांत कौन से कहते मोर सिद्धांत हूँ जो विश्व निर्माण होती तार कल्पना सत्य कल्पना बोली से उतला कर साधारण नुहे ये सत्य कल्पना
କାରଣ ଆର ପଶ୍ଚାତରେ ସତ୍ୟ ଅଛି यार सिद्धांत से दौरान जहाँफल विश्व निर्माण कल्पना जी अच्छी पश्चात सत्य कल्पना अच्छी आउ कौन आउ कौन शक्ति गोटे सामर्थ्य से ही शुद्ध सत्ता को प्रकाश कर ये शुद्ध सत्तार जन्म लाभ कर इम्पोर्टाट जिन तार जो सत्तार जो स्वभाव धर्म ताकू से ग्रहण कर चल अर्थात शक्ति चेतन शक्ति तार जो पावर तार जो सामर्थ्य से ही शुद्ध सत्ता को प्रकटन कर प्रकाश कर शुद्ध सत्तार जन्म लाभ आर ये सत्तार जो स्वभाव धर्म ही से बहन कर चलते मूलगत जहाँ धर्म रही मौलिक धर्म टी से धारण कर बहन कर रही आ गोटे बड़ कथा कहूँ शून्य आसनी उद्भव है शून्य उद्भव है कौन भ्रम पटल गोटे जाल बुणवार व्यस्त होना संपूर्ण भाव गोटे निर्दिष्ट सिद्धांत अनुसार कल्पना अनुसार शक्तिर सामर्थ्य अनुसार ये जन्म लाभ कर स्वभाव धर्म को बहन कर कथाटी को पुणी क्लियर करने से कहते जो फेनोमेनल वर्ल्ड रे केमिति प्रकाशित है इट इज कॉन्शियस रियलिटी फ्लोइंग इटसेल्फ इनटू म्यूटेबल फॉर्म ऑफ इट्स ओन इम्पेरिशेबल एंड इम्यूटेबल सब्सटेंस चेतन सत्य जे कॉन्शियस रियलिटी से निज को प्रक्षेपण करुच्ची फ्लोइंग इटसेल्फ कोठी ना म्यूटेबल फॉर्म नौ म्यूटेबल माने परिवर्तनीय किंतु तार मौलिक मौलिकत्व हूँ मूल तत्वटी हूँ इम्पेरिशेबल एंड इम्यूटेबल इम्पेरिशेबल माने अविनाशी इम्यूटेबल माने अपरिवर्तनीय तेणु तार माने प्रभु कहते तार जोटा अक्षय एवं अविनाशी एवं तार अपरिवर्तनीय से उपादान परिवर्तन हो जाए कौन हो जाए प्रातिभाषिक जगत रे गोटे परिवर्तनशील नाना रूप नौ से सकल सृष्टि से कर तो फल कौन है जो जगत दिस वर्ल्ड इज देयरफॉर नॉट ए फिगमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इन द यूनिवर्सल माइंड तेणु प्रभु कहते ये जो विश्व ये विश्वटी तेणु गोटे फिगमेंट नुहे गोटे मनगढ़ा धारणा नुहे कंसेप्शन नुहे कौटी ना इन द यूनिवर्सल माइंड ये विषमय विश्वगत मन रे से गोटे धारणा नुहे गोटे मनगढ़ा नुहे कौन सीटा ताले प्रभु कहते बट ए कॉन्शियस बात ऑफ दैट व्हिच इज बियॉन्ड माइंड गुड़िक सब काली परदिन शुणुली वीर भाई अन्य अपा भाई मैंने खूब सुंदर भाव आलोचना कर ये हूँ प्रकृत में कौटी अच्छी ना ए कॉन्शियस बात ऑफ दैट व्हिच इज बियॉन्ड माइंड ए विश्व मनर ऊर्धरे मानसात्मिक स्थिति जन्म नहीं यहाँ हूँ कॉन्शियस बात गोटे सचेतन जन्म नहीं केमती नहीं तार रूप केमती कौन ना से जो फॉर्म ऑफ इट सेल्फ आत्म रूपायन से अपना को निज को निजर रूप में प्रकाशित करते से कौन प्रकृत ये जो सत्ताटी से सचेतन सत्ताटी कौन से सचेतन सत्ताटी प्रभु कहया कथा ता ही सत्य कहते ट्रूथ ऑफ कॉन्शियस बीइंग मु गत काल कथा कहूँ गत क्लास ट्रूथ ऑफ कॉन्शियस बीइंग support these forces and expresses itself in them and the knowledge corresponding to the truth thus expressed regions as a supramental truth consciousness. A particular word of supramental truth consciousness upare प्रभु गोटे फुटनोट देइचंती सेटा ही आमे टिके आलोचना करा है नतला से कथाटा मु कहबी से कहते ये जो चिन्मय सत्ता तार जो सत्य सी सब जगह रूप सकल को धारण कर रख सपोर्ट फॉर्म आउ कौन कर
କରିଛି ନା ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶିତ ସତ୍ୟ, ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ ସତ୍ୟର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସେଇଟା କାହାକୁ କରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେ ସତ୍ୟଟା କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହେଇଛି, ସେ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହେଇଛି ନା ଅତି ମାନସ ରୁଚିତ ଭାବରେ ବା ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରୁଥ କନସିୟସନେସ ଭାବରେ। ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଚେତନା ବା ତାକୁ ଅତିମାନସ ରୁଚିତ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ବିରାଜିତ ହେଇଛି ରୁଚିଟା କଣ କରେ? ଏଇ ଯୋଉ ରୁଚିତ୍ର ଯୋଉ ସତ୍ୟ କଳ୍ପନା, ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା। ଏଇ କଳ୍ପନା ଗୁଡିକ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ଜଡ ଯୋଉ ତାକୁ ସବୁ ସେଇ ଚେତନାର ଛାଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କୁ ଢାଳିବ ସେ ନେଇକିରି। ତେଣୁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ସଂଗଠିତ କରିବା। ସଂଗଠିତ କଲା ପରେ ଯାଇକି ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇକିରି ପ୍ରକାଶିତ ହବ ଅତିମାନସ ସ୍ଥିତିରେ ବା ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରୁଥ କନସିୟସନେସରେ, ତା ଦ୍ୱାରା ତାର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ତାପରେ କରିବ, ସଂଗଠିତ କରିବ ତା ଦ୍ୱାରା ନା ରିଅଲ ଆଇଡିଆ ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ଫଳରେ ତାର ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ହାରମୋନି ଅଛି। ୱାନ୍ସ ସେ ହାରମୋନାଇଜ ହେଇକିରି ସେଇ ପରଫେକ୍ସନ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲ, ଭାଇଟାଲ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲର ଯୋଉ ମୋଲ୍ଡ, ଯୋଉ ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ଢଳେଇ କରିହବ। ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଅସଲ କଥା। ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରୁଥ କନସିୟସନେସ ଟା କଣ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଫେଜଟାକୁ ଆଣିଛି ଋଗ୍ବେଦରୁ। ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଯାହାକୁ ସତ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ବା ରୁଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସତ୍ତାର ମର୍ମଗତ ସତ୍ୟ ଚେତନା। ମୂଳ ସେଇଟା ପୁରା ମର୍ମଗତ ମୂଳ ସତ୍ୟ ଚେତନା ହଉଛି ସତ୍ୟମ। ସେ ଯୋଉଟା ଆଣିଛନ୍ତି ଋଗ୍ବେଦରେ ସେଟା ସତ୍ୟମ, ଋତମ, ବୃହତ୍ତମ। ଏଠି ତାକୁ ରୁଚିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ରୁଚିତ ମାନେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଚେତନା। ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ଚେତନା? ସତ୍ୟମ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ସତ୍ତାର ଯୋଉ ମୂଳ ମର୍ମଗତ ସତ୍ୟ, ତାରି ଚେତନା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ସତ୍ୟମ। ଋତମ ବୋଲି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଯୋଉ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ ଏବଂ ସୁସଂଗଠିତ ହୁଏ, ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ତାର ଯୋଉ ଚେତନା, ସେଇ ସତ୍ୟର ଯୋଉ ଚେତନା, ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ତାର ମର୍ମଗତ ସତ୍ୟର ଚେତନା, ଯାହାକୁ ସତ୍ୟମ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଠି ହଉଛି କ୍ରିୟାଶୀଳ ସତ୍ତାର ଯୋଉ ସୁସଂଗଠିତ ସତ୍ୟର ଚେତନା, ତାକୁ ଋତମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବା ତାକୁ ଆମେ ଋଗ୍ବେଦରେ ପଢିଛେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ରାଇଟ, ଟ୍ରୁଥ, ରାଇଟ। ଆଉ ଆମେ କେମିତି ପଢିଛେ ସତ୍ୟମ, ଋତମ, ବୃହତ୍ତମ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମହାନ ଏବଂ ଅନନ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟା ଲଗା ହେଇଛି ଏଥିରେ, ବୃହତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସତ୍ୟମ, ଋତମ, ବୃହତ୍ତମ, ସେଇଥିରୁ ଏ ଦୁଇଟି କଥା ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ରୁଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚିତ୍। ଚିତ୍ ହଉଛି ଚେତନା, ରୁଥ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ଅତିମାନସ ରୁଥ ଚିତ୍ ହଉଛି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରୁଥ କନସିୟସନେସ। ଏଇ କଥାଟା ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏଇ ଚେତନା ହିଁ କେବଳ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ହଉଛି ସେ ଅତିମାନସ ଜଗତର, ଏବଂ ଆର ହିଁ ରୂପାନ୍ତର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ସତ୍ୟଟି ହଉଛି ମୂଳ ସତ୍ୟ, ମର୍ମଗତ ସତ୍ୟ, ତାହାର ସତ୍ତାର। ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଗତିଶୀଳତା, ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଭିତରକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ସୁସଂଗଠିତ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଚେତନା, ତାକୁ ବି କୁହାଯାଉଛି ଋତମକୁ ରାଇଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଇଟ ମାନେ ଯଥାର୍ଥ, ଠିକ ପୁରା ସେ, ଆଉ ମାନେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ବୃହତ୍ତମ ମାନେ ସେ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମଚେତନା, ଯିଏ ମହାନ, ସେ ଅନନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅଛି। ତ ଏଇ ଚେତନାର ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ, ସତ୍ୟ ଆଉ ଚେତନାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଯାହା ଏଠି ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯୋଉଟାକୁ କହିଲେ ଯେ ଅତିମାନସ ରୁଚିତ ବା ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରୁଥ କନସିୟସନେସ, କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ମୁଁ ସେ ଋଗ୍ବେଦରୁ ଆଣେ। ଆଉ ଋଗ୍ବେଦରେ ତାର ଯାହା ଅର୍ଥ, ସେଇ ଅର୍ଥ ହିଁ ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି। ଏଇ ପ୍ରଥମ କଥାଟା ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଗଲା, ଏଇ ତୃତୀୟ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମନ, ପ୍ରାଣ ବା ଶରୀର,
ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇନଫିରିୟର କନସିୟସନେସ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆମର ବହୁତ ତର୍ଜମା ହେଇଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଅପରା ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ନିମ୍ନତର ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଟା ପାର୍ସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। ପାର୍ସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କାହିଁକି ନା ମାଇଣ୍ଡ ବି ତ ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ତ ସେମାନେ ଯାହା ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନଉଛି କିଏ ନା ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋସେସ ଦ୍ୱାରା। ତ ସେମାନେ ପାର୍ସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତା ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକୃତି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ମୋଡକୁ ଯିବାକୁ, to arrive in the mode of various evolution at that superior expression of itself already existent to beyond mind। ये मन को अतिक्रम करिकी जो उच्च स्तर रे जो चेतनार स्थिति अच्छी सुपीरियर एक्सप्रेशन पाई एमाने चाहूचंती ता द्वारा ना इवोल्यूशन रो से उच्चतर मोड रे इवोल्यूशन ताको सेही स्थिति को नब बोली एमाने प्रचेष्टा जारी रखते। तामाने आमे विवर्तन सहित ए व्यक्ति ए सत्ता जो स्थिति की वर्तमान आसिलानी गोटे ट्रांजिशनल स्थिति की पड़े आसिलानी। या पर पर से सेही उच्चतर मोड को जीवा को प्रयास जारी रखी प्रचेष्टा करूची एवं सेठी जीव जाए, किंतु इवोल्यूशन प्रोसेस अनुसार जीव से सुपीरियर एक्सप्रेशन स्थिति को जीव आ से बियॉन्ड माइंड रे प्रकृत से स्थिति अच्छी तार एक्जिस्टेंस ऑलरेडी अच्छी आगु अति मानस जगत और चेतनार भूमि ऑलरेडी अच्छी। जिते ओवरमेंटल प्लेन को से क्रॉस कर सुप्रा कॉस्मिक विश्वकीर्णता आड़ को से अग्रगति कर प्रथम आग भेट अति मानस जगत को अति मानस चेतना से सी निम्न स्तर चेतनाटा परिवर्तन हो ट्रांसफॉर्म हो, कारण सी जो चेतनाटी अच्छी मानस अवस्था अच्छी तेणु सेठी जीवाक पड़ो। से कहते सी जो बियॉन्ड माइंड गला सीटी जो पाखे जो आदर्श आसो सीटा ही असल हूँ तार प्रकृत आदर्श से अल्टीमेटली से जीव से श्रम कर रियलाइज करने श्रम कर लगी उद्यम कर यही कथा आम प्रभु निजे ही निजे प्रकाश कर 5-6टा लाइन में, हाँ 5-6टा लाइन में प्रकाश कर कनसेप्ट आग इंट्रोड्यूस कर सुप्रामेंटल ट्रुथ कॉन्शियसनेस कनसेप्ट को एवं मन प्राण शरीर आम जो स्थिति बर्तमान अच्छे इवोल्यूशन जो स्टेज रे पहुंची से जगत को एपर्यंत जाइनी मन पर्यंत मनर से ट्रांजिशनल स्टेज पर्यंत आसी किंतु विवर्तन से तो शेष हेनी। विवर्तन पुणी ऊर्ध्व को जीव ऊर्ध्व को गले मन स्तर को ओवरमेंटल प्लेन को क्रॉस करिकी जीव, किंतु पुणी थे मन पकाउची मन क्रिएटर नुहे। ओवरमेंटल इज नॉट द क्रिएटर। से सृष्टि करिनी ये करिकी से कथा से सब बुझेले। तापर आम जो 12 पैराग्राफटा करवा सहित कनेक्टेड ये कहते फ्रॉम आवर असेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी मे से दैट द रियल इज बिहाइंड ऑल दैट। हमर जो आरोहण धर्म अनुसार उपरକୁ जाऊे चेतनार विभिन्न भूमि रु धीरे धीरे उपरକୁ जाऊे आम से दृष्टिकोण आम डायरेक्टेड होचे परिचालित होचे। तेणु आम वर्तमान जो स्थिति अच्छे आम से वर्तमान जो स्थिति रही से स्थिति प्रकृत जोटा सत्य रियल जोटा वास्तव यथार्थ सत्य से सत्य कहते बिहाइंड ऑल दैट। ये प्रातिभाषिक जगत रे जहा किसी अच्छी से तार पश्चात से रही आमर आरोहण होची चेतनार उत्क्रमण होची से अनुसार परिचालित होची एवं किए सिंक्रोनाइज कर तार विथ इवोल्यूशन से मूव करुची। किंतु ये जो सत्ता आम प्रातिभाषिक जगत रे आम सब जो सत्ता गुड़िक अच्छा परम सत्य अंतराल रखते प्रकाशित हेबे केमिति हेबे
ଅବସ୍ଥା ପରେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ. It expresses itself intermediately କୋଉଠି in an ideal which is a harmonized truth of itself. ଏମାନେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟଭୂମିରେ ଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟଭୂମିରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ଜୋନରେ ଅଛନ୍ତି. ତାମାନେ ଏକଦମ ଉଚ୍ଚରେ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି କି ନିମ୍ନତମ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି. ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟଭୂମିରେ, ସେ ସତ୍ୟ କଳ୍ପନା ରୂପେ, ସେ ଆଇଡିଆଲ ବା ସତ୍ୟ କଳ୍ପନା ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି. ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟ କଳ୍ପନା ଭିତରେ which is a harmonized truth of itself, ତା ଭିତରେ ହିଁ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱିତ ସତ୍ୟ ନିହିତ ହେଇକି ରହିଛି. ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ କଥାଟା ବୁଝେଇଯିବ. ମାନେ ସେ ଏକାଥରେ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇକି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଜଗତରେ. ଧର ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛରେ, ଧାନ ଗଛରେ ଧାନ ଫଳୁଛି, ସେ ଧାନକୁ ଚାଉଳ କରାଯାଉଛି, ଚାଉଳରୁ ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ପିଠା ହଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସେ ଉପକରଣ ସବୁ ହଉଛି, ଗଛରେ ଗୋଟେ ଧାନ ଫଳୁଛି. ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ଷ୍ଟେଜ ତାର ରହୁଛି, ମଧ୍ୟଭାଗରେ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ତାର ରହୁଛି. ସେଇଟା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକଟିତ ହଉଛି. ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶେଷତ୍ୱ. ସବୁର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ଜୋନ୍ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ଷ୍ଟେଜ ଅଛି. ତ ସେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ଷ୍ଟେଜରୁ ସିଏ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠୁ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା ଭଳିଆ ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହଉଥିବ, ଖୋଲି ଖୋଲିକିରି ଯାଉଥିବ. ଆଉ ତାର ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା, ସେ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡାକ ଅନଫୋଲ୍ଡ ହବ ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନଫୋଲ୍ଡ ହବ. କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସତ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ହେଇକିରି ରହିଛି. ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇଡିଆଲ it throws out a phenomenal reality of variable conscious being. ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ସତ୍ୟ କଳ୍ପନା ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଫେନୋମେନାଲ ରିଆଲିଟି. ଫେନୋମେନାଲ ରିଆଲିଟି ହଉଛି ପ୍ରାତିଭାସିକ ଜଗତର ଯୋଉ ବାସ୍ତବତାଟା, ତାକୁ ହିଁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି, ତାକୁ କରୁଛି, ତାକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରୁଛି. ସେ ରିଆଲିଟିଟା କାହାର ନା ଭେରିଏବଲ କନସିୟସ୍ ବିଂ. ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ ସତ୍ତା, ଯୋଉଟା ଚିତ୍ ସତ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ତା, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ତାକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରୁଛି. ତାର ଯୋଉ ଫେନୋମେନାଲ ରିଆଲିଟିକୁ, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାତିଭାସିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ସେ କରୁଛି. ସେ ଆଦର୍ଶ ସତ୍ୟ କଳ୍ପନା ଯିଏକି which inevitably drawn towards its own essential reality. This part of the sentence is very very important. This sentence ର relation ରହିଛି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ସହିତ. ମନୁପୁତ୍ର ଅଭିଷା ଯୋଉ ପଢୁଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ, ତାରି ସହିତ ଆର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି. ସେ ଯୋଉ କନସିୟସ୍ ବିଂ ଟି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯଦିଓ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରାତିଭାସିକ ରିଆଲିଟିଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇଡିଆଲଟା, ଆଦର୍ଶ ସତ୍ୟ କଳ୍ପନା ବା ଆଦର୍ଶ ସତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଟି ସିଏ କଣ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ତାକୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଟାଣି ନଉଛି. କୋଉଠିକି ନଉଛି ନା ଯୋଉଟା ମର୍ମଗତ ବାସ୍ତବତା ବା ସତ୍ୟ ପକ୍ଷ, ସିଏ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ସେ ଟାଣି ନଉଛି, ପରମଙ୍କ ଆଡକୁ ସେ ଟାଣି ନଉଛି. ଏବଂ କଣ ପାଇଁ ଟାଣି ନଉଛି, ତା ଭିତରେ ସେଇଟା କଣ ଅଛି, ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପଢିଥିଲେ ମନୁପୁତ୍ରର ଅଭିପ୍ସାରେ, ସେ ଚାହୁଁଛି ଗଡ୍ ଲାଇଫ୍, ଫ୍ରିଡମ୍, ବ୍ଲିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି. So that is the reality. That is the essential. ମର୍ମଗତ ବାସ୍ତବତା ହଉଛି ସେଇଆ, ସତ୍ୟ ହଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ ହଉଛି ସେଇଆ. ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ ସିଆର କନସିୟସ୍ ବିଂ, ସିଏ ତାର ଯୋଉ ଭେରିଏବିଲିଟି, ସିଏ ତାକୁ ସିଆଡକୁ ଟାଣି ନେବ. ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ତା ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ସବୁ, ସେଗୁଡିକ ଫେନୋମେନାଲ ଜଗତରେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି. କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସିଆଡକୁ ଟାଣି ହେଉଛନ୍ତି. କାହିଁକିନା ତ ଓରିଜିନାଲ ଯୋଉଟା ଏସେନ୍ସିଆଲ ରିଆଲିଟି, ଯୋଉଟା ମୂଳ ସତ୍ୟ ବା ବାସ୍ତବତାକୁ ସେ ଟ୍ରାଇଜ୍ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ରିକଭର ଇଟ୍ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି, ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଶେଷରେ ତା ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ସେ ଫେରି ଆସିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ. ମାନେ ତାର
स्वरूप सत्तार स्थिति को से फेरी स्वरूप सत्ता स्थिति तार कौन स्वरूप सत्ता जो सत्तार सी हूँ कौन ये सीना प्रातिभाषिक रही कि तार असल स्वरूप सत्ताटी हूँ से एसेंशियल रियलिटी तो एसेंशियल रियलिटी आड़ को चेष्टा कर तो जीव केमी से प्रभु कहते वेदर ए वायोलेंटली और नॉर्मली थ्रू द आइडियल वी पुट इट फोर्थ जीव केमी ना जेहेतु तार गोटे आकर्षण रोचे अद्यम आकर्षण रोचे एवं तार रोचे जीव बोली एसेंशियल रियलिटी आड़ को तेणु से जीव केमी निजक रिकवर कर तार स्वरूप सत्ता को तार मूल सत्ता को रिकवर कर जो तार आकर्षणटा से आकर्षणटा पूरा ता भितर निमज्जित होती निगूढ़ होती से आस्पायर कर भगवान का आड़ से आकर्षित हो तार आत्म अभिष्टा मनपुत्र अभिषेक रही ईश्वर को चाहूँगी दिव्यालोक को चाहूँगी फ्रीडम को चाहूँगी ब्लिस को चाहूँगी मोर्टालिटी चाहूँगी असल तार मूल विजयटी से अच्छी वेदर ए वायोलेंट लिव और नॉर्मली थ्रू द आइडियल व्हिच पुट इट फोर्थ इठी वायोलेंट लिव रो अर्थ नुहे जे गोटे माने वायोलेंट हवा गोटे प्रतिहिंसाशील भाया जमी हवा से भाया गोटे से लंफ दौ लंफटा प्रचंड लंफ बहुत शक्तियुक्त लंफ माने आवेग युक्त लंफ ताने जीवा चाहूँगी से जेहेतु तो बहुत उत्कंठार सहित से जीवा चाहूँगी से प्रभु को वायोलेंट लिव बोली कहते अथवा नॉर्मली थ्रू द आइडियल व्हिच पुट इट फोर्थ से लंफ द्वारा जीवा चाहूँगी कारण से जो आकर्षण पाउछ आकर्षणता भितर तो रही ना पाउछ से चाहूँगी अखंड रूप से फेरी पे तो से प्रचंड लंफ देकर जाऊँगी बेले बेले कौन कहे ना ये जो इंटरमीडिएट जोन रे से मध्यभूमिटार सोपान देकर सहज धारा से जाऊँगी सहज धारा माने जोटा धीरे धीरे जाऊँगी इवोल्यूशनरी प्रोसेस तो से धारा स्थिति को जीवाई तार इच्छा प्रकाश आइदर से नॉर्मल वे रे तार आइडियल को धरिकी जो आ सहित सैंक्रोनाइज कर इवोल्यूशन सहित सैंक्रोनाइज करी जीव किंबा गोटे वायोलेंट लिव नब वायोलेंट लिव माने एटा होची गोटे माने जो प्रचंडता प्रचंडता माने इट इज नॉट इन ए पॉजिटिव सेंस कि का गोटे हार्म करिवो बा हार्मफुल लिवटा नुहे से जो वायोलेंसटा प्रतिहिंसाशील नुहे एटा प्रवेग युक्त इतनी प्रभु कहते तो आम बुझिलु कौन आम बुझिलु जे प्रकृत में जो जगत आम देखु स्वाभाविक भाग जहाँ सब रही नॉर्मली जो गुड़ाक लास्ट नॉर्मली थ्रू दी आइडियल ताମାନେ स्वाभाविक भाव में जो मार्ग रही निर्माण कर स्वाभाविक मार्गटा किए इवोल्यूशन करना से मार्ग से जीव ना गोटे वायोलेंट तो मूल कथा जो सत्य कल्पना सी सत्तार जो तार विचित्र छंद लीला तेणु सी आपणार जो स्वरूप सत्ता प्रतिभा स्वरूप जो निम्नतर भूमि अच्छी सेठू से विचलित होती तार जीव से प्रतिभास जगत नुहे असल स्वरूप सत्ता अच्छी मनर भूमि को अतिक्रमिक से भर से जीव जोटा हूँ तार एसेंशियल रियलिटी एसेंशियल मर्मगत वास्तवता सत्य स्वरूप को जीव से गोटे तार आकर्षण रही तेणु से चाहूँगी तार अखंड रूपटा को पाइबा चाहूँगी अखंड रूप हूँ परमकर ईश्वर रूप खंडित नुहे तो से दीटा आइदर अति हुए प्रचंड लंफ प्रदान देकी जाऊँगी ना से जाऊँगी से मध्यभूमि सोपान देकी गोटा सहज धारा से जो मार्ग या मार्ग जी रिवोल्यूशन से मार्ग देखी से जाऊ तापर प्रभु कहले इट इज दिस दैट एक्सप्लेन्स द इम्परफेक्ट रियलिटी ऑफ ह्यूमन एक्जिस्टेंस as seen by the mind
The instinctive aspiration in the mental being towards a perfectibility ever beyond itself. इटा बड़ इम्पोर्टाट कथा प्रभु कहते ये कौन एक्सप्लेन करती ये जो कथाटा कहगला सेटा एक्सप्लेन करती कौन ना प्रकृत आमर जो मनुष्यर जो एक्जिस्टेंस अस्तित्व ये प्रातिभाषिक जगत पाखे जो रियलिटीटा अच्छी से अपूर्ण तथ्य इम्परफेक्ट रियलिटी रिलेटिव तेणु जेहेतु से रिलेटिव रियलिटी भितर व्यक्तिर अस्तित्व मनुष्यर अस्तित्व जमती मन ताको देखुची विश्व मन ताको देखुची जे यही अवस्था से रही तार कारण हूँ मन किसी मनर जो सामर्थ्य अच्छी इम्पोर्टेंट ये तो पार्शियल इंस्ट्रूमेंट ना ये तो तार तो कम्प्लीटनेस होलनेस ना तो सी अंततः ये भर आश्वासला अभिप्सा कर गोटे इनस्टिंक्टिव एस्पिरेशन आसे मेंटल बीइंग भितर गोटे प्रभु कहते इनस्टिंक्टिव एस्पिरेशन माने गोटे प्रबल भाव में तार गोटे अभिप्सा जागृत हुए कारण तार विजड़िता भितर अच्छी से मूल स्वरूप को फेरी से एसेंशियल रियलिटी भितर को पड़ब तेणु जदिओ सी निजे सक्षम नुहे परफेक्ट परफेक्ट रियलिटी स्थिति से निजे जापरि कारण जहाँ किसी अच्छी बियॉन्ड माइंड रही किंतु गोटे कथा से कर गोटे इंस्टिंक्टिव एस्पिरेशन से मेंटल बीइंग कौन सीटा ना से इंस्टिंक्टिव एस्पिरेशन टा होची प्रबल भाव में गोटे अभिप्सा भीतर जागृत कर को जीव से towards a perfectibility every beyond itself आपण को अतिक्रम करी आउरी तार उच्चतर स्थिति रे रही परिपूर्णता रही आम जो आमर जो लक्ष्य कौन जोगरे परिपूर्ण पूर्णता सीटा केवल अतिमानस जगत संभव तेणु से परफेक्टिबिलिटी जीवाक से चाहूँ आपण को अतिक्रम करी मानस सत्ताटी भर प्रबल भाव में जो अभिप्सा जागृत होती चाहूँ परफेक्टिबिलिटी टुवर्ड्स द कन्सील्ड हार्मोनी ऑफ द आइडिया आउ गोटे इंटरेस्टिंग जिनस से जो युड़िक सब से कैरेक्टरिस्टिक हार्मोनीटा जो संगति सौम्य रार सी गुप्त भाव से जो आम सत्य कल्पना दिए तार सब संगतिपूर्ण से सब संगठित होती गुप्त भाव तेणु से कौन चाहूँगी भर जो मानस सत्ताटी भर जो इम्परफेक्ट रियलिटी अच्छी तार एक्जिस्टेंस सी भर गोटे प्रबल बेगर अभिप्सा जागृत कर परफेक्टिबिलिटी भितर को एवं जहाँफल से मानस स्थिति को जीव ताकू सी अतिक्रमिक जीव आउ कौन ना कन्सील्ड हार्मोनी टुवर्ड्स कन्सील्ड हार्मोनी ऑफ द आइडियल ये जो सत्य कल्पना सत्तार तार गोटे गुप्त भाव में भर सौम्य संगति अच्छी संगति भितर को जीव आउटी तार आउ कौन आई एम द सुप्रीम सोर्स ऑफ द स्पिरिट बियॉन्ड द आइडियल टू द ट्रांससेंडेंट यही सेंटेंस प्रभु पूरा क्लियर करदे एटा जमी गोटे सुप्रीम सोर्स माने गोटे गोटे ढेउ भाया आसुचे खूब जोर जमी ढेउ समुद्र कूल बेला दूर ढेउ गुड़िक माड़ी आसे जमी ढेउ उठिकी पलि आसे एटी गोटे सुप्रीम सोर्स ऑफ स्पिरिट एटी जो ढेउटी आसुची से ढेउटा कोटिकी जीव बियॉन्ड द आइडियल टू द ट्रांससेंडेंट माने ये जो आइडियल तार ऑपरेशन टा जो पर्यंत रही अप टू दी अतिमानस भूमि पर्यंत बियॉन्ड माइंड एवं से जो गोटे भर गोटे आसो सर्च आसो मैंने ढेउटा जमी ऊपर गोटे से गोटे तार प्रबल आकृति तार आकुलता आसो तार आकुलता आसो तार स्पिरिट कोटी जावाक बियॉन्ड द आइडियल टू द ट्रांससेंडेंट तेणु से बर्तमान विश्वतीर्णता अभिमुखे चलो मैंने अल्टीमेटली कौटी पहुंचा पड़ो आम जदि सरल भाषा देखा आम ये जो निम्नतर जगत रहीचे निम्नतर चेतनार अपरा प्रकृति भितर रहीचे मन प्राण शरीर रही धीरे धीरे ए विवर्तन प्रक्रिया जड़ रू प्राण प्राण रू मन मनरू निम्न
ସ୍ତର ସ୍ଥିତି ହଉଛି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମନ ସେଇ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ବିଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି। ସେ ସେଇଠି ତାର ବିବର୍ତ୍ତନ ସରୁ ଶେଷ ହଉନି, କାରଣ ତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଦିବ୍ୟତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ଏ କ୍ରସ୍ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦି ଆନିମଲ ଆଣ୍ଡ ଦି ଡେମିଗଡ୍ସ। ତା ଭିତରେ ସେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରସିଂ ରହୁଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ହି ଆସ୍ପାୟର୍ସ ଟୁ ଡିଭାଇନ୍। ଆମେ ଦେବ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଏ ଦିଟାକୁ ଏକା ଭଳିଆ ନବାନି। ମଣିଷ ଭିତରେ ମିକ୍ସଚର ରହିଛି, ଗୋଟେ ଦେବତାର ରହିଛି, ଦେବତାର ତାର ଚେତନା ରହିଛି, ତା ସହିତ ପଶୁ ଚେତନା ରହିଛି ଏବଂ ମଣିଷ ମନର ଚେତନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାର ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ। ସେଇ ଭିତରେ ସେ ସୀମିତ ମନ ରହିପାରିବନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି। ଓଭରମେଣ୍ଟାଲ ତ ତାର ଚେତନା, ଦେବତାର ଚେତନା ସେଠି ନୁହେଁ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରେ ଡିଭାଇନ କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍, ରୁଟ୍ ଚିତ୍ତ ଭିତରକୁ, ଯୋଉଟା କି ସେଠୁ ପୁଣି ଯିବ କୋଉଠି ନା ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡାଲ। ସେଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ଚିହ୍ନ, ତାର ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ। ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଯିବ ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଯିଏକି ହଉଛନ୍ତି ଏସେନ୍ସିଆଲ ସୁପ୍ରିମ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲ୍ଟିମେଟ ରିଆଲିଟି ବା ଓମନିପୋଟେଣ୍ଟ ରିଆଲିଟି ବୋଲି କହୁଛେ, ବା ତାଙ୍କୁ ପରାତ୍ପର ବୋଲି କହୁଛେ, ଯାହା ଯାହା ଯେତେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାକୁ ପରମ ଚେତନା ବୋଲି କହୁଛେ, ପରମ ସତ୍ତା ବୋଲି କହୁଛେ, ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାଷାରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ। ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଫାଇନାଲ କଞ୍ଜୁମେସନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଞ୍ଜୁମେସନ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେଇଟା କଞ୍ଜୁମେସନ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ଜୋନର କଥା। ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ଜୋନରେ ଯାହା ବି ସତ୍ୟ, ସେଠି କିଛି ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ସେ ବଦଳି ବଦଳିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାଚିତ ହେଇଯିବ, ଏ ବିଶ୍ୱ ଚିହ୍ନତାକୁ ପଳେଇବ, ସେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଅଣ୍ଡର ଦି ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ବିୟଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍। ଆମେ ତାକୁ ସେତେବେଳେ we cannot describe with respect to time and space. ଏଥିରୁ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା, ସେ କହୁଛନ୍ତି the very fact of our consciousness, its constitution and its necessity presupposes such a triple order। କଣ? ଆମ ଚେତନାର ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି, ଆମ ଚେତନାର ଯୋଉ ସକଳ ଅବସ୍ଥା, ତାର ଯୋଉ ଗଠନ, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାର ଗଠନ, ଭେରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ତାର ସକଳ ଅବସ୍ଥା, ତାର ଗଠନ, ଇଟ୍ସ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ନେସେସିଟି, ଏବଂ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଇଏ ବା ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା, ଇଏ କଣ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି? ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାକୁ ପ୍ରିସପୋଜେସ୍, ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଧାରଣା ନିଆହେଇଛି, ପୂର୍ବ କଳ୍ପନା କରାହେଇଛି। କଣ ନା ସଚ ଏ ଟ୍ରିପଲ ଅର୍ଡର। ଟ୍ରିପଲ ଅର୍ଡରଟା ପ୍ରକୃତରେ କଣ? ଟ୍ରିପଲ ଅର୍ଡର ହଉଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ କଥା ହେଲୁ, ଆମେ ଅସଲ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅର୍ଡର, ହାଇଏଷ୍ଟ ସୋପାନଟି ହଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ। ସେ ଆଗ ପ୍ରତିଭାସ ବା ପ୍ରତିଭାସିକ ସ୍ଥିତିରୁ ବିଜ୍ଞାନମୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବ। ପ୍ରତିଭାସିକ ସ୍ଥିତି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ ଦି ଓଭରମେଣ୍ଟାଲ। ଓଭରମେଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସବୁ ପ୍ରତିଭାସିକ, ତାପରେ ସେ ଯିବ ବିଜ୍ଞାନମୟ, ଯୋଉ ଅତିମାନସିକ। ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର। ଥାର୍ଡ ଅର୍ଡର ହଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ, ଅଲ୍ଟିମେଟ ରିଆଲିଟି, ଓମନିପୋଟେଣ୍ଟ ରିଆଲିଟି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିସପୋଜ କରାହେଇଛି, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବା ଧାରଣା ଗୁଡାକ ରଖାହେଇଛି, ପୂର୍ବ କଳ୍ପନା ରଖାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଏ ଯିବ? କାରଣ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା କଣ, ଭେରି ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା ହଉଛି କଣ, ଆମ ଚେତନାର, ତାର ଗଠନ କଣ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଛି ଏଇଟା। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ they negate the dual and irreconcilable antithesis of a mere absolute to a mere relative। এইটা হচ্ছে ଗୋଟେ কি সেন্টেন্স। ସେ କହୁଛନ୍ତି they negate the duality। duality ଅର୍ଥ ଜୀବ ଆଉ ପରମ ଅଲଗା ଅଲଗା, এইটা ହଉଛି duality। ସେମାନେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଅସ୍ୱୀକାର, ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି। ଆଉ କଣ ନା ଇରିକନସିଏବଲ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆମେ ବାହାର କଲେ, ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାହାର କଲେ, ତାର ଅପୋଜିଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ତେଣୁ ଥେସିସର ସବୁବେଳେ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ରହିଛି, ସେ ଠିକ ତାର ବିପରୀତ। ତ ବିପରୀତ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ବିସମ୍ବାଦ, ଗୋଟେ ବିସମ୍ବାଦ, ଗୋଟେ ଯାହା ଆମେ ଥେସିସ୍ କରିବା, ସେ ଥେସିସର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍।
ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗରେ କଣ କଲେ ଅନେକ thesis ଅଛି ସବୁ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଥଟ୍ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଥଟ୍ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଅଛି ସେ ସବୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ thesis ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ବିରୋଧୀ ତାକୁ ସେ ନେଗେଟ୍ କରୁଛି କହୁଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା କଥା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯେମିତି ସେ ଯାଉଛି ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯୋଉଠି ସେ ପରଫେକ୍ଟିବିଲିଟି ଆଚିଭ୍ କରିବ ସେଗୁଡିକ ପାଖରେ କୋଉ ଗୁଡାକ thesis କୋଉ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ କାହିଁ ଉଠେ ନା ଯୋଉଠି ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ରହେ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହେ ଏଠି ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହଉଛି ମିୟର ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମିୟର ରିଲେଟିଭିଟି ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ କେବଳ ପରମ ସତ୍ୟ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କେବଳ ଆପେକ୍ଷିକତା ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହନ୍ତିନି ମିୟର ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଟା ରହୁଛି ବିଶ୍ୱଚିହ୍ନତା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ମିୟର ରିଲେଟିଭିଟିଟା ରହୁଛି ପ୍ରାତିଭାସିକତାରେ ତେଣୁ ଇଏ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଯୋଉ ଅମଙ୍ଗ ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅମେଳ ସେଇ ଅମେଳଟାକୁ ଆଉ ଡୁଆଲିଟିଟାକୁ ଜୀବ ପରମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଇଏ ଦୁଇଟାକୁ ନେଗେଟ୍ କରୁଛି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି the very fact of the consciousness ତାର constitution ତାର necessity ଯିଏ ଟ୍ରିପଲ ଅର୍ଡରରେ ଯାଉଛି ସେ ପୁଣି ଥରେ ମନ କହିଦଉଛି ପ୍ରାତିଭାସିକ ଜଗତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍କ୍ରମଣ ହେଇକିରି ବିଜ୍ଞାନମୟ ଜଗତକୁ ଯାଉଛି ମାନସକୁ ତାପରେ ସେ ବିଶ୍ୱଚିହ୍ନତା ଭିତରେ ପରମ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ତାର ସେଆଡକୁ ହିଁ ତାର ଗତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଥିରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ନେଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡୁଆଲିଟିକୁ ନେଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅମେଳ ହଉଥିବା ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ thesis of antithesis କିଏ କିଏ ନା ମିୟର ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ମିୟର ରିଲେଟିଭିଟି ଏ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ କେବଳ ପରମ ସତ୍ୟ ଏବଂ କେବଳ ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଦ୍ୱୈତ ଧର୍ମୀ ସେମାନେ ବି ଦ୍ୱୈତ ଧର୍ମୀ କାରଣ ସତ୍ୟ ତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଦ୍ୱୈତ ଧର୍ମୀ କାହିଁକି ନା ସେ କେବଳ ବିଶ୍ୱଚିହ୍ନତାରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟଟି ହଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ଋଷିମାନେ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ କେମିତି ନା ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ତାପରେ ସେଇମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଜରଭେସନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକିରି ସେ ପରମ ସତ୍ୟଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ପରମ ସତ୍ୟ ତ ସେ ପରମ ସତ୍ୟ ଯୋଉ ସତ୍ୟଟି ସିଏ ରହୁଛି ଯୋଉ ଜଗତରେ ଆଉ ଇଏ ରିଲେଟିଭିଟିଟା ଯୋଉ ଜଗତରେ ରହୁଛି ଉଭୟ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅମେଳ ସିଏ ଅମେଳ ଖାଉନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସଙ୍ଗତି ରହୁଛି ସିଏ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ସିଏ ଅସଙ୍ଗତି ଅମେଳକୁ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେମାନେ ବି ଖଣ୍ଡନ କରେ ଏଇ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱଟି ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟାକୁ ଆନାଲିଟିକାଲି ପୁରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ଇଏ ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥାପନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ସେ ବେଦାନ୍ତଟାକୁ କେବଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବେଦାନ୍ତର କନସେପ୍ଟ ସହିତ ଆକୁ ମେଳ ଖାଉଛି ତା ସହିତ ମିଶିକିରି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଦର୍ଶନକୁ ସେଇଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧିର କଥା ସେଇ ନିଜ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଏହାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।